मनोजव मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियबुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजवानरयुथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। 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 मनोजव मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियबुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजवानरयुथमुख्यं
प्रपत्ति मनोजवो मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियबुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजवानरयुथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं 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 प्रपत्ति मनोजवो मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियबुद्धिमतां
बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजवानरयुथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मनोजवमारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियबुद्धिमतां 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 वरिष्ठं वातात्मजवानरयुथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।
मनोजवो मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियबुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजवानरयुथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मनोजवो मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियबुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजवानरयुथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मनोजवो मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियबुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजवानरयुथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मनोजवो मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियबुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजवानरयुथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मनोजवो मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियबुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजवानरयुथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मनोजवो मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियबुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजवानरयुथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मनोजवो मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियबुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजवानरयुथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मनोजवो मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियबुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजवानरयुथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मनोजवो मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियबुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजवानरयुथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मनोजवो मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियबुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजवानरयुथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मनोजवो मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियबुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजवानरयुथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मनोजवो मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियबुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजवानरयुथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मनोजवो मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियबुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजवानरयुथमुख्यं
प्रपत्ये मनोजवो मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियबुद्धिमता वरिष्ठं वातात्मजवानरयुथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये 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 मनोजवो मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियबुद्धिमता
बुद्धिमता वरिष्ठं वातात्मजवानरयुथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मनोजवो मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियबुद्धिमता 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 वरिष्ठं वातात्मजवानरयुथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।
मनोजवो मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियबुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजवानरयुथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मनोजवो मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियबुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजवानरयुथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मनोजवो मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियबुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजवानरयुथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मनोजवो मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियबुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजवानरयुथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मनोजवो मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियबुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजवानरयुथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मनोजवो मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियबुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजवानरयुथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मनोजवो मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियबुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजवानरयुथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मनोजवो मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियबुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजवानरयुथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मनोजवो मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियबुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजवानरयुथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मनोजवो मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियबुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजवानरयुथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मनोजवो मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियबुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजवानरयुथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मनोजवो मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियबुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजवानरयुथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मनोजवो मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियबुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजवानरयुथमुख्यं
प्रपत्ये मनोजवो मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियबुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजवानरयुथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये 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 मनोजवो मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियबुद्धिमतां
बुद्धिमता वरिष्ठं वातात्मजवानरयुथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मनोजवमारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियबुद्धिमता 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 वरिष्ठं वातात्मजवानरयुथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।